Customer natin guys. Yan mga customer natin. Ano ma'am, interview natin itong mga customer natin. Ano ma'am masasabi nyo sa service? 10 out of 10? Ayun o. Yun. Yan. Side beach. Side beach ma'am. Kung gusto nyo magkape. Yun pala guys. Ito natin. Itong winter may free coffee tayo. Tea. Sa mga customer. Kaya balik kayo mama. May free tayo sa winter. Okay? Antayin natin yung yun. Pa-interview. Pa-interview ako. Good experience ko. Kami po kayo. 11%. Thank you ma'am. Ikaw nyo naman ma'am yung pangalan ng ng natin. Yan. Yan. At saka ma'am, ikaw nyo sa winter may free tayong coffee tea. Ikaw nyo din yung ma'am yung paddle board natin. Thank you ma'am. Thank you. Thank you ma'am, thank you po.